من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. فسبح بحمد ربك. فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد. قل هو الله أحد. قل هو الله أحد. الله الصمد. الله الصمد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. দোয়া পড়িতে হয়। বিসমিল্লাহিল আলিয়্যিল عظيم والحمد لله على دين الإسلام. الإسلام حق. الإسلام حق والكفر باطل. الإسلام نور والكفر ظلمة. ثناء سبحانك اللهم
وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك ولا إله غيرك تشهد التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله উজু করার নিয়ম উজুতে নিয়ত করা সুন্নাত বিসমিল্লাহ পড়া সুন্নাত दोनों हाथेर कब्जी सह 3 बार दोआ सुन्नत 3 बार कुली करा सुन्नत 3 बार नाके पानी देवा सुन्नत समस्त मुख 3 बार दोआ सुन्नत डान हाथेर कोनोई सह 3 बार दोआ सुन्नत बाम हाथेर कोनोई सह 3 बार दोआ सुन्नत दोनों हाथेर आंगुली खिलाल करा सुन्नत समस्त माता एक बार मसाह करा सुन्नत कान मसाह करा सुन्नत गर्दन मसाह करा मुस्ताहब डान पायर टकनु सह 3 बार दोआ सुन्नत बाम पायर टकनु सह 3 बार दोआ सुन्नत दोनों पायर आंगुली खिलाल करा सुन्नत उजू शेष करे कालिमा इ शाहादात पाठ करिबे अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु وأشهد أن محمدا عبده ورسوله